हेलो जमारे स्वागत अंगदान लाकड़स ब्लॉग यूट्यूब चैनल नो तो इन्नायम है काजल का दे धोना हक्का मंचकरी तो आसानो काला के उरका दाम जमार दोले बोले उरकर की रेडी इजो सांगे नो गाड़ी बैठ से किरा तो वीडियो लास्ट गुडी जरूर के नाम एदरे काला तो सन जोस्ती नाम चिलर चिलर नाम स्लोगन भी ननोत सांगे नो भाषण भी मेनोत और नाम एदरे हक्का को आदि नाम हक्का के जरूर कोशिश ननोत और हकरो उन्दुलुलनु और दो एक बात हो ये जाल जंगल हमारा है और एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान जो आदिवासी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा एन्ने मानो इन्ने आसान तो वीडियो लास्ट गुटी जरूर बने रखे और एर के नाम लाड़ोत इन्ना ही उल्लनु जमार रेडी एमा पद्धति तुरखा के सांगे नु गाड़ी भी बरचेल वर्षा करा इधर ये जो आता सांगार हो बाइक नो स्कूटी नो चश्मा लगोएगा तो इन्ने काला की रेडी उरखा के उरकर होले ओ लगी जोहार जय धर्मे तो सबसे पहले एन मीडिया चिन्ह धन्यवाद चिदन तो इन्ना एम धरना 2025 इन्ना 24 तारीख नु इन्ना धरना ही इन्ना भाई जम्मा दलीय संगठन सब आदिवासी हो इन्ना एम काला के उरकाल दाम तो मा उरका दाम गाड़ी गुठी जमा रेडी बन जाकेरा ताकुन आलारे बरचार केरा ताकुन एम उरखम तो आसान एम है विशेष एम है उद्देश्य एम है इष्टि ही और एम है लेन पट्टा मेन उद्देश्य बिड़ाती में लड़ादम तो एम है नेला एम है उत्थापन मानो या हाकुम दी में तो मा हाकुम नार्भास मा मानोदम तेम नेला एम है सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार नेला एम है बिल उत्थापन नानो तेम है आदिवासी ये जनगोष्ठीर आदाम विभिन्न छय जनगोष्ठी एम है बिल पास मानो आदि एम है विश्वास रे मोदी सरकार से और हेमंत डांगुरिया सिन एनी दिन में हवन नंदन जे आरची और दिन फाइनली अंडर नोट्स के कम जो अडिसर बरानार लाहे लाहे तो बतरा गुवर कास कम जिंदाबाद 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 आदिवासी जिंदाबाद 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 सब लोग जानते बेटा आदिवासी जागीरा सब लोग जानते बेटा आदिवासी जागीरा we want SC no ignorance no ignorance बीजेपी सरकार हाय हाय बीजेपी सरकार हाय हाय हिमंत बिस्व शर्मा हाय हाय हिमंत बिस्व शर्मा हाय हाय हिमंत बिस्व शर्मा हाय हाय we want land pata we want land pata we want land pata आदिवासी जागीरा आदिवासी जागीरा কিছুমান জায়গাত একেবারে গাঁওটোৱে শেষ কৰি দিছে না উৰা মানুহ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানুহ কিয় আমাক উৰা মুণ্ডা চান্তাল কিবা কিবি কৈ ভাগ কৰি আছে এইটো আমি কোনো পৰ্যায়ত একচেপ্ট কৰিব নালাগে আমি আদিবাসী সান্তাল উৰা মুণ্ডা হিচাপে আছো আৰু আছায়ে কেতিয়াও আদিবাসী সান্তাল উৰা মুণ্ডা গড় খাৰিয়া জাতি হিচাপে মেমোৰেণ্ডামটো আমি চৰকাৰক দি আছো আৰু কথা পাতি আছো আমাক সান্তাল হিচাপে উৰা হিচাপে মুণ্ডা হিচাপে আমাক দিব লাগিব এনেকে আমি কিবা কৰিছো কিন্তু কোনোবাই
কিছুমান ব্যক্তিয়ে আমাক জাতিটোক লৈ পেলাই ভাগ ভাগ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আমি মানিছো কিছুমান ক্ষেত্ৰত উৰা হিচাপে কাম কৰিব লাগে, মুণ্ডা হিচাপে কাম কৰিব লাগে, সন্তান হিচাপে কাম কৰিব লাগে। কিন্তু এছটি মাটি পাট্টা, এই শান্তি চুক্তি আৰু আমাৰ যিবিলাক কেম্পত আছে মানুহ, এইবিলাক দাবী একেলগে আমি আৱাজ কৰিব নোৱাৰে। আমি যে মিথ্যা বুজুন আনদাৰে আমি একেলগে আৱাজ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া অনেক কিয় বাদ কৰি আছে আমাক, আমি একেলগে কৰিব পাৰিলো হয় না। তো এইটো কাৰণে আপোনালোকে ৰাইজ সজাগ হওক, সচেতন হওক। আমাৰ লগত বহুত লিডাৰ আছে ইলু কৰি থাকে, বেলেগৰ লগত এচি ৰুমত বহি ইলু কৰি থাকে। এনেকা লিডাৰক কিন্তু আমি কোনোপধ্যে ৰেহাই দিব লাগে, চিধা কথা মই। নহ'লে আজি আমি কমচে কম 30,000 মান মানুহ জমা হ'লে হয়। পুৰুষৰ যিমান সংগঠন আছে, সান্তালৰ যিমান সংগঠন আছে আৰু আদিবাসী যিমান সংগঠন আছে, গোটাইখিনি যদি এক কৰি পেলাই কিবা কৰিলে আজি 30,000 মান মানুহ আমি জমা হ'লে হয়, হয় না নহয়? কেইদিনমান আগতে তাতে সুন্দৰীত কৰিল, তেখেতসকলৰ লগতে আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ। তেখেতসকলে ফটক কৰি তাতে লওঁ। তো আমি ভাবিলো আমিও তো কম নহয়, আশাও তো কম নহয়, আমিও ইয়াতে লওঁ। তো আমাৰ মেইন যুদ্ধটো হৈছে চৰকাৰৰ লগত, এইটো সবেই জানিব লাগিব। মেইন যুদ্ধ হৈছে চৰকাৰৰ লগত। আমি ছেকেণ্ড যুদ্ধ কৰিব লাগে। আমাৰ যিবিলাক লিডাৰ আছে, কিছুমান জাতিগত লৈ পেলাই আমাক ভাগ ভাগ কৰিব লাগে, তেখেতসকলকো কিন্তু আমি সুযোগ দিব নালাগে, তেখেতসকলক বয়কট কৰিব লাগে। চিধা কথা, স্পষ্ট কথা। নহ'লে আমি ইয়াতে যিটো ভাবি আছো, আমি আদিবাসী হৈ ইয়াতে পুৰুষৰ পৰা আমি বসবাস কৰি আছো, আমাক কোনে কি কৰিব? আৰে 96ত আমাক উখৰাই দিল আৰু এতিয়া কি, হয় নে নহয়? আৰু ৰাজনীতিকৰ পলিচি আমাক জাতিটোক যেনেকে ভাগ ভাগ কৰি আমাক দুৰ্বল কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা তালি টোপলা আমাক পঠাই দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে। এইটো মানে উৰা মুণ্ডা চান্তাল আমি চব একে। আমি মদ খাওঁ, আমি গুডুজিল খাওঁ না, আমি বেল নামিয়া খাওঁ, আমি হাত খাওঁ, আমি যিমান খোৱা আমাৰ চব একে।